buenas tardes. Os queremos dar la bienvenida a esta segunda sesión de la tarde de estas jornadas que llevan por título Dissentir para ser libres. Si os parece, vamos a empezar esta mesa redonda que lleva por títulos Resistencias globales, ¿no? Como sabéis, esta mesa forma parte de unas jornadas internacionales que hemos titulado Dissentir para ser libres. Siguiendo con el recorrido discursivo de las jornadas, en las sesiones precedentes hemos analizado a fenómenos como la hipersexualización, que hoy en día se vive de las mujeres, y también hemos analizado la construcción material de la violencia simbólica, que también es un tema de mucho calado. También hemos abordado cómo todos estos discursos y narrativas impactan en las mujeres y en las niñas, y cómo esta poderosa industria de la explotación sexual expropia y mercantiliza los cuerpos de las mujeres, deshumanizándonos y convirtiéndonos en objeto de consumo. Reflexionaremos ahora también en la línea del título de nuestras jornadas sobre el por qué el no de las mujeres es lo transgresor, ¿no? Por qué el no nos empodera y cómo el mundo tiembla con nuestro no, con el no de las mujeres, como demuestra, y cómo eso muestra la asertividad. Bien, frente a la heteronominación a la que nos somete el sistema patriarcal, veremos también cómo lo verdaderamente afirmativo es el no, porque a las mujeres nos educan solo y exclusivamente para el sí, ¿no? Para complacer. Estamos educadas para ese consentimiento acrítico, para agradar, para ser obedientes, para no rebelarnos, para, bueno, pues ser al fin y al cabo, chicas buenas, ¿no? Como nos dicen. Pero veremos también qué pasa cuando las mujeres decimos que no. También vamos a abordar el poder transformador de nuestra ira, ¿no? Y veremos cómo podemos utilizar esa ira que a veces sentimos, que a veces llevamos dentro, para que el patriarcado siempre nos ha negado, y cómo hacer de esa ira también un instrumento de cambio. Son elementos. Esta tarde va a ser una sesión para tener nuevos elementos transformadores, ¿no? Empoderadores para las mujeres. Y sin más, os tenemos que decir que, como habéis visto, contamos con un cartel de lujo, ¿no? Contamos con dos mujeres. Todas las jornadas tenemos panelistas que nosotras consideramos maestras, ¿no? Personas de referencia internacional, para que podamos conocerlas y podamos tener el placer de escucharlas durante cada una de las sesiones. Y esta tarde pues tenemos también para nosotras dos referentes, dos mujeres que nos han ayudado a estar donde estamos y a las que, bueno, pues queremos reconocer públicamente también sus aportaciones, para que todas las mujeres del mundo seamos hoy mujeres capaces de alzar nuestra voz. Sin más, voy a pasar a presentaros a la primera ponente, que es Soraya Chemaly. Su intervención va a llevar por título Una ira propia, el poder transformador de la ira de las mujeres. Soraya Chemaly es actualmente la directora ejecutiva de Representation Project, autora y activista galardonada. Escribe y habla con frecuencia sobre temas relacionados con la igualdad de género, la inclusión, la justicia social, la libertad de expresión, la violencia sexual, la tecnología. Es una mujer multifacética. Y por lo tanto interesante será escuchar hoy sus palabras, ¿no? Ella es exdirectora y cofundadora también del proyecto de discursos del Centro de Medios de Comunicación de Mujeres, y ha estado comprometida durante mucho tiempo con la expansión de la participación cívica y política de las mujeres. También es autora de Rage Become Here, The Power of Women's Anger, que fue reconocido como el mejor libro en 2018 por el Washington Post, la Fast Company, el Psychology Today, en fin, y otros muchos medios, ¿no? Y también ha sido traducido este libro a varios idiomas en castellano, y que ha llevado por título, aquí lo hemos conocido como Enfurides.
En fin, creo que sin más os dejamos con Soraya Chemaly y le damos ya la palabra. Bienvenida, Soraya. Thank you so much, Inma, and thank you for having me here today. I am delighted to be part of your program today, and always so happy to know that there are people thinking about these problems carefully and thoughtfully. So I think I will just start by giving you a little bit of background about my work and how I came to write a book about anger in relation to the work that I had done on violence against women. I have been a journalist, a writer for some time, and left the field and then went back in 2010. And when I did, it was all online. And the environment online to women as feminists, to women talking about their lives, to women talking about violence in their lives, was really hostile. And there was a lot of anger in the backlash against women trying to share their stories, whether they were professional journalists or not. And the backlash was very graphic and very violent. And so I started talking to other women and was horrified because many were changing the way they spoke, where they choose to speak, whether they were politically engaged. A lot of women that I know stopped writing or expressed fear at getting engaged in politics. And so I brought together a coalition of women who were in technology, worked in freedom of expression, worked to fight gender-based violence, to talk about this issue and how we could push back online to create freer, safer spaces. Because in fact, the kind of harassment and violence that we know exists offline has a life online that is amplified and actually has a different kind of impact on people and the way that they can be they can be civically engaged. And so one of the first things we did was conduct a campaign against Facebook, demanding that they recognize misogyny on their platform and address it and train their staff in violence against women. And that was a global movement that brought many of us together. And Facebook did respond publicly for the first time. It was a campaign that involved going and getting advertisers and saying to them, here's your ad, and it's sitting alongside this image of a woman being beaten or a woman being raped, which was allowed in Facebook in 2010 and 2011. My point in saying this is because what was happening online then was a form of symbolic and semiotic violence that was mediatized. So it was depictions of women's trauma being used for entertainment and profit. And many of us were angry, and our anger didn't have a lot of weight, right? The feelings that we had about this were routinely discounted in challenges to free speech or to what was real violence. And so that kind of work in social activism online, I've been doing since then in tandem with writing about women's lives, and in particularly about the costs that we incur because of the violence that we navigate and because of the assumption that we have to do the society's care work. And so in the United States, over the course of the past 8 to 10 years, like many places in the world, we've had a rise of authoritarianism and macho fascism and white supremacy, and misogyny is part of all of those movements. And violent challenges to women and their rights are at the forefront of all of those movements. And so in our prior election, the 2016 election, it became very clear that the way anger as a mode of expression of need or political engagement was treated was very different if the anger came from a woman, and if it came from a man, if it came from a white person, or if it came from a Black or brown person. And so I decided to write a book that is about the social construction of anger. We tend to think about emotions as personal and maybe interpersonal, as something that is in people's heads, but in fact, emotions are socially constructed, and they are related to our identities, and they are related first and foremost in the home and in society with their association with gender.
And so starting very early on, we tend across many societies, all societies, to divide emotions up according to our gender stereotypes. So if an emotion is a vulnerable emotion, fear or sadness, it is much more likely to be associated with women. And if it's a defensive emotion or a protective emotion like anger, it's more likely to be associated with men. And that is a problem. It's a problem for us as individuals, everybody, and it's definitely a problem for equality and society. And so in the book, I take the approach of looking at this emotion, looking at our underlying beliefs about emotionality, rationality, dualism, about these emotions in particular. So mainly anger and the ways that we try and repress and distort and suppress it in women. And the ways in which we cultivate it in men for political effect. And I look at it in the book through life stages. So starting off in early childhood, how do we socialize girls and women and boys as it comes to their emotions? Because this emotion in particular is a survival emotion. And it's the emotion that enables us to identify a threat to our bodies or to our dignity, or to our, emotional, financial well-being. It's the emotion that says something is wrong. And in that way, it's invaluable to humans, to our evolution, to society. And yet we sever that emotion from proper womanhood. We sever it from femininity. We much rather, for example, look at a baby. If we think a baby is a feminine or a girl, and the baby is acting in disagreeable ways, we tend to use language that associates the child's emotions with sadness or fear or anxiety. But if the exact same baby is thought to be a boy, we attribute aggression and anger to that baby. And that distinction between sadness and anger continues throughout adulthood. And that distinction is a big one because, in fact, sadness is good for lots of reasons. People who are sad tend to be more empathetic, for example. But in fact, it's not a challenge emotion. It's not emotion that assumes that the person who is having it can make change or demand accountability from the society. And so basically, categorizing anger as a male and masculine entitlement reduces women's ability to do any of those things. To say, there's a problem in my life, I have the right to reciprocity. You're expecting me to do all of this care and to prioritize other people, but you're expecting me to make no demands or hold people accountable for my own needs, right? Which is what anger does. Anger says, I am a subject, I have these needs, I've experienced this problem or this pain, and why am I not allowed to do that? And by the same token, we inhibit boys and men from expressing the feminine emotions, from saying I'm sad or I'm scared or I feel vulnerable or I feel anxious. And that has very deleterious effects on them as well. So I start off in early childhood to show why it's important that we not think about emotions in gendered ways, why we de-gender that, and we think more in terms of emotional competence. How do we grow children to understand their emotions, to be able to name their emotions, and to think, what do I do with this knowledge that comes from these emotions? Even that association of knowledge with emotions is transgressive, because at the basis of so much of our understanding is the idea that there's body and mind, and that rationality is superior to emotionality, and that knowledge is separate from experience. And what I say and what I try and show in the book is that that is not the case. And so we go from childhood into adolescence, into adulthood, and I look at the personal, professional, interpersonal, and political aspects of how we interpret anger and how we respond to anger. And so when you move out of a home, which by and large is a homogenous place demographically, so most white people have families that are primarily white. Most Black people have families that are primarily Black. And so the aspect of gender is quite strengthened in that environment. But once we move out into the world, which is more pluralistic, more diverse, other types of stereotypes happen. So we know, for example, particularly in the United States, that a young Black girl is much more likely to be disciplined and expelled in school for expressing herself
in a way that adults find belligerent or aggressive. You know, there are states in the United States where a young Black girl starting in kindergarten is 5 to 10 times more likely to be expelled for exhibiting behavior that in a young white boy is thought of as leadership potential. We think of it as natural for boys not to show self-regulation. We think of it as rambunctiousness and charm. That kind of disruptive speech that we are more likely to allow in boys is thought to enhance their potential leadership skills. But in girls, particularly girls of color, that exact same expression tends to be policed. And so we have these flavors of stereotypes that follow us through life as well and that affect us professionally. So if you are a woman of Hispanic origin, or like in my case, mixed ethnicity, you're more likely to be, if you express or you're assertive, if you're assertive or you even express anger, a stereotype that's common might include food illusions, like you're spicy or you're hot, or there's a sexualization to your emotion of anger. If you're Black, it's just generally speaking that you're categorized as an angry Black woman. And in fact, you don't have to do anything to be categorized in that way. You sort of have to wake up in the morning and roll out of bed. For Asian women, it's more likely that the stereotype involves their being sad and passive. And so what I talk about in the book and document through a lot of studies is the way in which the prototypically acceptable anger is the anger of a white man who politically is expressing his rights as a citizen and making demands. And we saw that in our 2016 election, and we definitely saw it in the January 6th insurrection in the United States. Trump supporters are overwhelmingly white and overwhelmingly men, and they are expressing anger at the fact that they feel that their rights are being taken from them, and they are aggrieved, and they see that anger as righteous anger as opposed to resentment for loss. So that's a little bit different, because resentment really is about something in the past being lost, as opposed to a kind of forward-facing anger that is, how do we make change that could be revolutionary in the future? And so in my writing about these topics, for me personally, as a journalist and a woman, violence against women was foundational to virtually every aspect of our lives. And the way violence is enacted may change depending on our place and our context and our age, but the overwhelming presumption is that that violence is something that we need to accept and absorb as a function of being female or feminine, you know, and so that I weave throughout the book to talk about what it means to confront that violence, to say, I don't accept that as normal. I refuse to accept that as a legacy that I'm going to give to my children. And I am in fact angry about that. And that anger is what is so uncomfortable for people. That anger is related, I believe, to the question of justice, but particularly as a writer to epistemic justice and injustice. So the example that I use in the book that I think is understandable for many people is actually about my experience as a girl growing up in a patriarchal, Catholic, Arab culture, and having my family ignore violence against women in our own lives. So I had a great grandmother who was a kidnapped bride at 14, and we had a fairy tale in my family, and the fairy tale was that she was 14 and she'd gone for a walk, and she was a pretty girl, and a handsome man on a horse rode by and picked her up, and they rode off into the sunset and lived happily ever after, and they had 7 children. And then that family moved across the ocean to the country we lived in, and we were supposed to celebrate that fact. It was literally a family princess story. And the first time I heard it, I was 5, and I just I thought, oh, we have a princess, and she got picked up on a horse, and off she went with her handsome prince. But by the time I was 11, I had different experiences. I had someone threaten me with rape. I had many years already of pervasive street harassment, and of that feeling that I wasn't safe in my own body. And so when I heard the story again, I said to my family, you know, I don't think that that was a good
story. I mean, I think that that man probably should go to jail and be punished for what he did. It sounds like he kidnapped her and then raped her for years. That was my great-grandfather. And so this information was not well accepted. And in fact, this information, the response to the information, and I was angry about it, was to laugh. And so what I write about in the book is what it means to experience this type of silencing related to anger, but also to this knowledge that you have and that you're trying to share publicly to make change. And it has two aspects. One is testimonial injustice, which is you say something, and because of who you are, there is a bias against you as a knower, as a credible person, as someone whose experience and voice have authority or worth. And the second aspect is hermeneutic injustice, which is that there is a void in the knowledge that society has about the thing that you want to talk about. And I had experienced both. And in fact, my grandmother, who was mute, my great-grandmother ended up catatonic on the, she would sit on a veranda and sort of rock. And I thought as I got older that she was a traumatized person, but she was dismissed as a crazy woman. And so I write about what it means to have anger as a matter of this as epistemic issue. What does it mean to have the knowledge, have the experience, reject what society is telling you, and try and change society's understanding and the language around things like violence against women and the perception of us as authoritative and knowledgeable people. And so I weave those threads throughout the book, and there are two particular chapters that pertain to the middle stages of life. And those chapters are about care and care work. Marcela has written extensively about this, I know, but in the book, I actually broke it into two chapters because there is the assumption that we will care. And we learn as girls, dominantly, that we should put others first. And that is a function, our function in society, and that to care actually means subsuming ourselves and our own needs and threats to our persons. And so I write about how that assumption of care affects us in our bodies, in our economic lives, in our relationships, in our political existence, and why anger is important to note. Because not only do we have anger that is related to this assumption, but we're not allowed specifically to express anger in this capacity. So we can express anger if we confirm the care. We can express anger as mothers. That's acceptable in most societies. So in the United States, politically, women who have led political movements have often done it first by foregrounding their maternity. Mothers Against Drunk Driving, the women's temperance movement to fight alcohol distribution and prohibition, Women for Sane Gun Reform, the Children's Defense Fund. And it's sort of a way to signal to society, fine, I know what my primary role is, now let me have my political life. And that actually reconfirms the overall structure. And then the second aspect of care, which was so meaningful, was more specific, and I broke it into a separate chapter. It was about the expectation that we be mothers. Not that we are mothers or that we want to be mothers, but what does it mean to be primarily considered these reproductive agents? And how does that affect us regardless of what we want or what we believe or what we feel or how we act? And what type of anger is considered legitimate when we reject all of that? What types of anger can women express and what happens when they express it? And then I move on into public life. So there's private life and public life, and what it means to exist politically in a pervasively hostile environment and be subject not just to random stranger violence, but also to violence that comes from the people that purportedly are meant to be on your side. You know, in the domestic violence situation, that's often the person you most love. But in a political situation, it might be your own political party. Or if you're a journalist, it might be other journalists. And we have so many examples of that happening. And so that's sort of the framing for this. And I believe that these conversations about violence against women can be well served by using this emotion in particular as a Trojan horse, as a way of saying, if we look at this emotion, what kind of filter does it give us
to look at women's activism? What type of filter does it give us to look at the way we educate children? What does it mean to embrace this idea of emotional competence politically and publicly? Because we are so stuck to the idea of these binary separations between public and private, between, you know, male and female, black and white, and we need to constantly be disassociating those things to show why it matters that we not categorize people and emotions and knowledge in these ways. I'm going to just take a quick break here because I don't want to run over, and I'm not sure if we have questions, but I'm happy to keep going. I think that one of the important things that has occurred to me, and I'm going to check in with Inma to see if there are any questions. Can you hear me, Inma? Not at all. Okay. No question yet. All right. Questions yet. No. So I think, you know, I'm happy to answer questions about any of those. In particular, though, I wanted to make sure that I talk about recovery from violence and what it means to use anger to grapple with memory and trauma and demands for accountability. Because we know that the anger we have will not be welcomed. And we know that we constantly have to navigate being able to say what we believe and make the demands that we have, and control that anger. Like a lot of people think of anger in negative terms, and I don't. I think anger can be expressed with negative behaviors. For example, rage. By the time anybody gets to rage, they're beyond the point at which their productive processing of anger can take place. So the steps in terms of productive anger would be saying out loud, for example, because a lot of women can't do this, I am angry. You know, we use a lot of words instead of saying I'm angry. We say I'm tired, or I'm stressed, or I'm frustrated. We learn to minimize the feeling, and we learn to minimize it in our language or our demands. And we learn to do that because starting at pretty young ages, we are penalized for not doing it. You know, we're socialized to actually understand that our anger will sever connections or will cause us harm. So we learn ways around expressing the anger and making our demands. But at the same time, when we do that, we're subsuming that anger, or we are diverting or distorting it. And that has material impacts on our body, right? Anger has been implicated as a foundational problem in so many illnesses. And I talk about that in a chapter on pain and the body. But we need to be able to express our anger in a way that will have uptake and that will yield a reasonable response and make change without having to hurt ourselves. And so one of the ways we have to do that is to name it, to understand what its meaning is. And very often writing can help us do that. It helps us process emotions in a different way. It tells us what the emotion wants us to think about or know. And then thinking through strategies of finding allies, of finding people who will listen, who will actually legitimize what we're saying as opposed to dismissing it, and then coming together in communities to make change. And that could be any number of communities, artistic communities, political communities, academic communities. It's very important to think about where you will find the kind of support that you need to be healthier and to be able to make demands on the world around you as you have the right to do. I'm going to pause again because I can see some questions and I'm not sure if Inma wants to take time for me to address those. Okay, now you are in your last 5 minutes. Mm-hmm. And if you want, you can go on and then questions? At the end of your okay. conversation. Okay. Thank you. That's okay. I also at the end of the book I talk about what it means to acknowledge this anger and to try and be healthier about managing it, not only as an individual who is responsible for the self, but
socially and communally and in terms of a society. And I think a lot of the solutions that women are asked to engage in are frankly corrupt. I think that, for example, the self-care industry is highly problematic. And what I say in the book is that if you have to be engaging in self-care, if you have to be investing in self-care, it's because your society is not caring for you. It is because the people around you are not caring for you. And the question is, why is that the case, and what can we do to change it? How do we create a caring society that includes caring for carers? And how do we disperse the responsibility for care in a way that is not tied to patriarchal gender roles? And so I write a lot about that aspect of this problem as well, because again, there's no getting around the expectation that we swallow the frustration and exhaustion and anger that comes with having to provide this care work and to provide it at all stages of life in different manners. I think actually one of the more frustrating statistics that I found was that women achieve life satisfaction feelings, generally speaking, the highest levels of life satisfaction in their 80s. And that means they live their whole lives before getting to a level of life satisfaction that the majority of men reach much earlier in life. And they associate that with not having to be porous and not having to care in the ways that they've been expected to care and to provide bodily and mentally and emotionally throughout their lives. And I really want to stress that there's a lot of conflict in feeling anger about the role that we're assigned. The way that, women feel anxiety, they feel depression, they feel stress, because they have very strong feelings of anger that are transgressive, because we internalize these norms about what it means to be feminine or what it means to be a good woman. And I say feminine because I try and make this clear in the book. The same things happen to femme-identifying people, regardless of how they identify in terms of their gender. If you embody feminine qualities and characteristics and you embrace those, and you're a cisgendered man, you're going to actually be subject to some of the same disciplining and norms. You're going to be shamed for walking away from the entitlements of masculinity, and you're going to experience the same types of things that women more typically would. And so the association isn't just with the fact that someone looks like a woman and presents as a woman and fulfills these roles, but it's associated structurally with femininity and this aspect of what is considered feminine in culture or in knowledge. And I think that's really important to state. And so the idea that I want to leave you with is really thinking about emotion, and this emotion in particular, as in terms of its social and political construction. Who benefits from separating anger from femininity and girlhood and womanhood, right? Why would we, who don't benefit from that, perpetuate that? Why would we inflict it on other women? Do we, as think, you should be thinking, do I hold women to a different standard? Do I expect them to be kinder or more empathetic or nicer or less angry? And why is that? And do I expect men not to express sadness or fear? And why is that? Why is that not healthy for any of us? Ha sido muy interesante escucharla sobre la importancia que tiene desvestir las emociones de esos trajes que son los estereotipos de género, los estereotipos que el patriarcado ha construido para encorsetar la vida de las mujeres especialmente, pero también la de algunos hombres, ¿no? Muy interesante, y las que no hayáis leído su libro, Enfurides, pues creo que es interesante para que podáis avanzar, ¿no?, en ese conocimiento que ella hoy nos ha así pincelado. Bien, si os parece, vamos a dar paso a Marcela Lagarde y permitirme también que haga una breve presentación de la que para nosotras es una maestra. Marcela Lagarde y de los Ríos es una académica mexicana. Ella es antropóloga, es investigadora especializada en temas de etnología
Y es también una de las voces más reconocidas del feminismo contemporáneo y particularmente el feminismo latinoamericano. Es una activista y es también una teórica que se ha dedicado, como os decía, al estudio antropológico de la condición femenina, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es autora, por lo tanto, también de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, de poder y también de autonomía de las mujeres, tratando temas como la sororidad, los vínculos, las relaciones y los pactos entre mujeres, ¿no? La importancia de los pactos entre mujeres. Es muy extensa su obra, pero entre otros libros es autora de algunos que para nosotras son también libros de referencia, como Los cautiverios de las mujeres, Madresposas, monjas, putas, presas y locas, para mis socias de la vida, claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, los liderazgos entrañables y las negociaciones en el amor. Asociada fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, colaboradora de grupos y de redes feministas, de centros y de institutos de la mujer en México, en América Latina y también en España. Ella fue elegida diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006 y durante esa legislatura destacó su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Ella es la autora, ¿no? La persona que ha acuñado el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez y logró también la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, por la cual se descubrió que el feminicidio no es exclusivo solo de la ciudad de Ciudad Juárez, ¿no? Y en el año 2010 recibió la medalla al mérito ciudadana otorgada por la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Como veis, podríamos estar presentándola también un ratito largo, pero tenemos ganas de escuchar su voz y le vamos a pedir que nos hable de qué pasa cuando las mujeres dicen no. En primer lugar, decir que estoy muy contenta de esta reunión, de este encuentro, en esta circunstancia pandémica en la que estamos y, bueno, enriquecerme con lo que estoy escuchando, desde luego. Si no estuviéramos en una situación tan crítica, tan dura, tan plagada de impotencia, de enfermedad, de muerte, de gente cercana, distante, querida, si no estuviéramos allí, a lo mejor yo podría enseñarles una de mis muñecas para que empecemos desde otro lugar. Y decidí que sí lo voy a hacer. Voy a enseñar mi muñeca. ¿Se mira? ¿Sí? ¿Completa? Esta es una Frida. Sí. Es una imagen o una representación que el feminismo de todos los lugares del mundo ha adoptado como propia. Es una estilización hecha por Isabel Monter, una gran artista de plástica y de diversas artes que ha creado aquí a una Frida florida en cuyas alas van las estrellas. Y bueno, yo quiero iniciar mi intervención compartiendo con ustedes esta preciosa muñeca. Pero para ponerme más a tono con los tiempos de ahora, con que nos hemos convertido en unas sumistas, porque nos conectamos por plataformas, llevamos audífonos y llevamos cosas, y Isabel Monter
hizo esta muñeca hace muchos años, pero me parece que está a tono con lo que estamos viviendo y desde luego esta lleva su varita mágica, ¿ya la vieron? Lleva varita mágica. Y esta también lleva unos avalorios mágicos para cambiar el mundo. Eso es lo que queremos hacer nosotras y es lo que hacemos todos los días, en primer lugar con nosotras mismas. Y me parece que esa es una clave contemporánea muy importante. Es esta idea en el feminismo de que el feminismo es muy importante, pero lo es más si tiene que ver con la vida personal de cada mujer y con la vida personal de cada hombre que nos disponemos a desmontar, a desmontar, a remontar la vida, el modo de vida, la cultura patriarcal en todas partes. Y es un objetivo compartido, interiorizado por todas nosotras en distintos momentos de la vida cuando nos incorporamos a conocer o supimos o participamos en algún movimiento que tenía como objetivo hacer cambios rotundos en la condición de género de mujeres y hombres. Y bueno, yo vivo preocupada, ocupada, como se dice, en transmitir lo que aprendo con unas mujeres y llevarlo a otras mujeres. Cuando se inició la pandemia, hace un año ya, estábamos en el movimiento feminista en el mundo, no solo en Occidente, también en África y también en Asia, desde luego, bueno, en todo el mundo. Estábamos en un proceso que iba creciendo en la manifestación de nuestras críticas a este orden social. Teníamos una consigna clarísima sobre el alto a la violencia contra las mujeres y las niñas, que se manifestaba con diversos eslogans, con diversas consignas. Por ejemplo, en México, en que hace más de 30 años, 40 años, empezamos a identificar la violencia extrema contra mujeres y niñas que se comete y que hoy conocemos como feminicidio y violencia feminicida. La consigna que partió de Ciudad Juárez, pero que abarcó todo el país y luego otros países, fue ni una más, ni una muerta más. Esta consigna la creó una colega manifestante feminista que en Ciudad Juárez pertenecía al movimiento de los sin casa y se sumaba a las manifestaciones universitarias y feministas. Ella creó, era una poeta, esta consigna, ni una muerta más. Después cambió la consigna porque el movimiento se dio cuenta de que no eran muertas, sino no se habían muerto, sino que las habían matado. Y eso hacía la diferencia. Estábamos ante crímenes de odio contra mujeres. Y quiero reconocer aquí el enorme trabajo de Diana Russell
nuestra querida compañera, colega, amiga, maestra, que con Jill Radford convocó a un conjunto de investigadoras feministas para trabajar el tema de esta violencia tan terrible contra mujeres que llega al colmo de arrancar la vida a través de infligir sufrimiento y destrucción y finalmente la muerte a las mujeres. Diana Russell lo llamó así y lo consideró, fíjense, no solamente un problema de la rabia, la ira contra las mujeres en ciertas condiciones, sino también como producto de un orden genérico de poder, y definió Diana Russell finalmente el feminicidio como, en la definición más sintética, como crímenes de odio contra mujeres. Misoginia activa, misoginia para hacer sufrir, hacer daños, provocar dolor, horror, temor y finalmente en el extremo la muerte. Pero esta muerte es infligida a algunas de las mujeres y el temor es inoculado en todas. Son muertes ejemplares, son muertes didácticas que el patriarcado utiliza para mantener contenidas a las mujeres, para efectivamente, como escuché en la conferencia anterior, hacer que las mujeres no externemos la rabia que nos produce todo ese escenario vital en el que nos desenvolvemos. Y en cambio, los hombres, genéricamente hablando, en las sociedades patriarcales más conservadoras, más violentas, los hombres son convocados a externar su ira, su rabia en un partido de fútbol, en una manifestación política con activistas, en propuestas violentas, pero el tono de participación violenta es un continuum desde lo privado hasta lo público, desde lo público a lo privado. Los hombres, a diferencia de lo que dicen algunas personas que tienen un enfoque psicologista, funcionalista, dicen que los hombres no tienen derecho a externar sus emociones en el patriarcado. Y eso es falso, porque al contrario, yo diría, se fomenta la ira de los hombres y los hombres gestionan su ira de manera violenta, de formas reprimidas, de manera metafórica, pero siempre pueden externar emociones ante cualquier cosa. Obviamente hay escenarios que favorecen más la aceptación de cierto tipo de violencia, pero a los hombres se les educa, se les enseña, se construye la subjetividad de género, alentando al uso legítimo de su violencia, al uso natural. Incluso hay quienes plantean cuestiones genéticas, aunque desde luego nosotras, desde la perspectiva científica, diversas ciencias, en el feminismo planteamos que la violencia no es natural, al contrario, se
se va normalizando a través de procesos socioculturales y desde luego de procesos de poder. Parece que comprender esto es lo que nos ha permitido diseñar, imaginar, inventar alternativas para cambiar, usar obviamente nuestra indignación de manera creativa para empezar con nosotras mismas y desde luego con las demás. Es el yo y es el nosotras para transformar nuestra afectividad que en estas condiciones patriarcales tiene un diseño de represión de cierto tipo de emociones y afectos y en cambio se propician ciertas emociones de inseguridad, de impotencia, de incapacidad. Lavoisier, un pensador francés, sostenía cuando se preguntaba por qué los oprimidos no eran homogéneos en su respuesta frente a los opresores, se contestaba a sí mismo que no eran homogéneos en su respuesta porque habían desarrollado una impotencia aprendida. Todos los colonizados, y en ese sentido las mujeres colonizadas patriarcalmente, desarrollamos formas de impotencia aprendida. Por eso, desde una perspectiva feminista, trabajamos tanto, hacemos actividades críticas, analíticas, cognitivas, pero también afectivas, para cambiar la impotencia y lograr revertir 360 grados esa impotencia aprendida en una potencia, lo que el feminismo contemporáneo llama el empoderamiento de las mujeres. Es ese proceso complejo de ir desmontando las impotencias, los miedos, la frustración ante la no aceptación, etcétera, y poder construir cada mujer en su subjetividad capacidades, herramientas, habilidades para favorecer el conocimiento personal y colectivo y poder utilizarlo para crear esa fuerza interior al haber transformado toda esa energía de impotencia, pero también todo el enojo, toda la ira que nos ocasiona tanto daño a nosotras y a nuestras congéneres. Y también, desde luego, a la sociedad en su conjunto, al espíritu comunitario que se ve lastimado por esta segregación de género en mujeres y hombres, unos dominadores, otras dominadas en la mayor parte de los casos. Y bueno, entonces nosotras, al darnos cuenta, nosotras, las feministas de principios del siglo XX, de la mitad del siglo XX, las feministas de la época de Simone de Beauvoir, de los 50, que son las feministas de los derechos humanos, que son nuestras antecesoras inmediatas, digamos, de las mujeres de mi generación, nos propusimos y lo hemos impulsado todo el tiempo, usar nuestro pensamiento crítico para transformar nuestra construcción
ideológica patriarcal, porque las mujeres fuimos formadas, educadas en la modernidad con una enorme carga de patriarcalismo tradicional, pero también moderno, adaptado a los tiempos. Y la respuesta nuestra ha buscado que las mujeres nos convirtamos en agentes revolucionarios de cambio en nuestras vidas para convertirnos en una defensa de nuestra propia vida. Decía mi querida maestra entrañable, mi maestra de la vida, Franca Basaglia, el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí a sí mismas. Este conocimiento de cómo para poder decir sí hay que haber dicho no, porque estamos hechas efectivamente para obedecer, y además agradecer la dominación que se ejerce sobre nosotros. Por eso dice Franca Basaglia, como también lo dijo Simone de Beauvoir también, para poder mejorar las condiciones de vida, tengo que mejorar mi conciencia y tengo que mejorar mi afectividad. Y todo eso implica una transformación rotunda, primero subversiva, también rebelde, también resistente y finalmente transgresora. Las mujeres como transgresoras del orden patriarcal y de todo lo que difunde el orden patriarcal y de todo lo que daña el orden patriarcal. Es una conciencia para enfrentar al patriarcado en su capacidad de daño, tanto del orden de géneros como de la relación de los seres humanos con el medio ambiente, con la naturaleza, y eliminar ese derecho masculino y patriarcal de destruir la vida vegetal, la vida animal, la vida en todas partes y sobre todo la vida humana, la vida comunitaria, la vida social. Diana Russell murió hace 4 o 5 semanas, tenía ya 84 años y una vida enormemente fructífera. Yo quiero recordarla aquí en pos de construir una genealogía feminista para todas nosotras y que podamos pasarnos el tip de esas feministas que nos han conmovido al punto de darnos energía para enfrentar el oprobio, el daño, la muerte, y buscar en nosotras mismas lo mejor para cuidarnos, lo mejor para protegernos, lo mejor para ser lo que queremos ser y ser quienes queremos ser, sin dominación, sin discriminación, y como ha planteado el feminismo, siempre con igualdad y con el respeto de nuestra libertad. Quiero recordar, como lo he hecho estas últimas semanas, además de a Diana Russell, la autora de Femicide, The Politics of Women Killing, el feminicidio, la política del asesinato de las mujeres. Es un libro revelador con ejemplos de feminicidio en 10 países del mundo y donde plantean
Esto que es clave, el feminicidio es parte de una política voluntaria, consciente, decidida para dominar a las mujeres y lograr expropiar a las mujeres nuestra sexualidad, los productos de nuestra vida, nuestros hijos, hijas, nuestros productos de conocimientos, nuestros saberes, nuestras subjetividades y mentalidades, desde luego expropiarnos nuestra condición humana, que es lo que intenta hacer esta violencia patriarcal, cosificarnos, volvernos frágiles, endebles, destructibles, y desde luego nuestra respuesta es avanzar para lograr la intocabilidad de las mujeres y para lograr que cada mujer sepamos descolocarnos de la violencia y recolocarnos con el apoyo de otras mujeres, de organizaciones, de instituciones, en un espacio dotado de derechos humanos, como planteaba Hannah Arendt, con el derecho a tener derechos, que es el primer derecho importantísimo para poder sobrevivir y sobrevivir en las mejores condiciones. Quiero recordar aquí a otra feminista de mi genealogía y que aspiro a que sea de ustedes también, si no es que ya lo es, que es Gisèle Halimi, la gran feminista francesa pie negro, como se llaman, digamos, los franceses del mundo colonial nacidos en las colonias. Y Gisèle fue una extraordinaria feminista, abogada ella, pero luego creadora de doctrina jurídica para empujar el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Gisèle Halimi fue la abogada que defendió a 4 mujeres acusadas de asesinato por parentesco, 4 mujeres, una, la que abortó, 2, la mamá que acompañó a su hija a abortar, 3, la enfermera que asistió al aborto y 4, la ginecóloga cirujana que hizo la intervención. Esas 4 mujeres fueron juzgadas en Francia en los 60s, al principio de los 70s, y fueron llevadas ante los jueces acusadas de asesinato. Y bueno, Gisèle Halimi condujo el juicio, lo defendió y logró liberar a las acusadas y exonerarlas de ese delito. Fue Marcela, un paso enorme. Ese juicio estuvo antecedido de debates muy fuertes acerca de qué es lo que tenía que hacer el movimiento feminista. Había quienes pensaban solo protestar, denunciar, rebelarse contra ese oprobio, pero había quienes con Gisèle Halimi y su socia, que fue Simone de Beauvoir, en su organización Choisir, optaron por la vía jurídica, enfrentar el juicio y ganarlo. Y lo hicieron para todas las generaciones que se han beneficiado de contar con el derecho
al aborto como un derecho humano. Termino diciendo que murió también la jueza, siempre me olvido el segundo apellido, Ruth Bader, es una jueza estadounidense, magistrada, defensora del derecho a decidir también, opositora de la pena de muerte y desde luego una jueza feminista que murió en Estados Unidos con el reconocimiento de las feministas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y finalmente murió Rossana Rossanda, la gran feminista italiana, la primera parlamentaria europea que hubo cuando se constituyó la Europa, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. Murió Rossana Rossanda, que obtuvo para las mujeres también el derecho a decidir en un territorio más amplio que su propio país. Ella era italiana, de Normandía, sí, y bueno, es otra feminista que murió. Finalmente diré que murió un feminista, así escuché un día a Amelia Valcárcel llamar a algunos hombres, dijo que eran los feministas. También murió un hombre feminista que se llamó Quino y que creó a la niña más fantástica, más entrañable, más feminista, de la que nos nutrimos todas y que se llama Mafalda. Con eso termino para no excederme en el tiempo. Muchas gracias por la vida y la libertad de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por como siempre, tu brillante exposición y, bueno, por siempre refrescarnos esos conceptos que tanto nos han ayudado a saber quiénes somos, cómo tenemos que actuar, ¿no?, en muchas ocasiones y bueno, y por tus sabias palabras siempre a la hora de describir qué nos ha pasado durante siglos a las mujeres y cómo esa genealogía que ahora estabas nombrando, pues nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Sin las que nos precedieron no estaríamos hoy aquí. Y bueno, y nosotras lo que queremos hacer, y creo que nuestras las más de casi 200 personas que hemos estado aquí toda la tarde queremos, pues es poder como mínimo legar a las que vendrán detrás nuestro un mundo un poquito mejor del que nosotras encontramos, ¿no? Esa es nuestra misión en esta vida, o eso es lo que algunas pues humildemente intentamos, ¿no? O intentáis contribuir a hacer. Bien, si os parece vamos a pasar, porque sabemos que Soraya tiene que marchar enseguida con sus preguntas. Tenemos 3 preguntas para ella y pido a las traductoras que le traduzcan las cuestiones que se han planteado. Yo he leído 3 preguntas. La primera es: ¿qué estrategias darías para poder comunicar con personas que no tienen conocimientos sobre el tema de la ira y la gestión de las emociones, para poder poner en marcha esas estrategias? La segunda es una pregunta que se planteaba en el sentido de si piensa Soraya que el movimiento global que ha salido, El violador eres tú, esta canción que en muchos países del mundo, en muchas ciudades del mundo, algunos grupos de mujeres pues cantaban y bailaban, que si ella piensa que esto es una muestra colectiva, una manera colectiva de mostrar esa ira que ella ha descrito bien en su charla, ¿no? Y la tercera cuestión que se planteaba es si pensaba ella que la furia expresada colectivamente puede ser una vía de transformación social. Esas son las 3 preguntas que nuestras invitadas han planteado para Soraya Chemaly. Cuando quieras, Soraya.
Thank you, Inma. I'll start with the first one. I think that for many women, the beginning place to communicating with other people is actually thinking about themselves and being able to even say, I'm angry. This is really hard. I personally, for example, don't think that I could do that until I was in my mid-40s. I felt that to do that was really selfish, that I would not get the right results. I know that a lot of men in particular, if people are in hetero relationships, feel that when women express anger that they are being selfish, and instead of listening to women when they say things and when they explain what is making them anger, men tend to get angry at women for the way they're expressing themselves. Women also get angry at women for the way they're expressing themselves. So I think that each one of us has a responsibility for thinking about more compassion for ourselves and more compassion for other women. And I think that in conversations with people, doesn't matter who they are, when someone is responding by commenting on your affect or your mode of expression, you can respond and say, you're not listening to what I'm saying. You're trying to tone police me, and I need you to listen to the words that I'm saying and the meaning that they have. And, you know, that's hard to do, and it's also not appropriate in many contexts. So I try and explain in the book the different ways in which people can engage in dialogue in different contexts. Whether it is interpersonal, whether, for example, it's anger that you feel that you can't punch up, so you punch down at your children. That's one type of anger. Whether it's anger with a relation that you have, a sibling, a parent, a spouse, or whether it's anger that you're feeling at work. If you're feeling anger at work, it's just clearly the case that you might be punished for advocating for your own rights. We know that that's true, and it's a very difficult situation. So how do you find co-workers who you can talk to, who can act on your behalf, not in paternalistic ways, but in ways that are genuinely informed by allyship? And how can you come together with other people in communities of professional support to make change? And I think we're seeing a lot of that happen now around the world. So I don't want to say go read my book, but there's a lot more detail in the book about what is required to try and navigate this change. How do you change the way you perceive your own anger, if that is a problem, and how you communicate that anger? Because the other thing too is people expect anger to be expressed in prototypically male ways. And women don't express anger in the same way. And I don't think that's a biological issue. I think it comes down mainly to our socialization. But we also have to acknowledge that that's the fact. You know, a lot of anger, people talk about anger control. We are controlling our anger all the time. Anger management for most women doesn't actually mean suppressing more anger. It means learning to express the anger, but that's not how we think of anger management. So we need to rethink all of these categories and the way that we ourselves think about them and the way society imposes those expectations on us. The second question was about dancing and singing. I talk a lot about creative transformations of anger. There is no reason why anger has to involve darkness and bitterness and pain. It is a deeply liberating experience to come together in community with others. I would say that every effective feminist community I have belonged to, every effective act of activism that I have been part of or helped organize was shaped and informed by women who felt anger and came together to productively harness the energy that they had and identify the problem and try and make change collectively. And if that involves dancing and drinking and singing, I think that's fantastic. You know, the dancing and the singing doesn't mean you don't feel anger, but it means that you understand that you have the right to feel joy, even when you're doing incredibly hard and challenging work. I don't think it's a replacement one versus the other. And then anger, I think the third question was about anger as a way, are women expressing their anger globally? And I think absolutely. I had a very disturbing encounter with a man in a big meeting. It was about authoritarianism and misinformation and disinformation and responses to authoritarian movements globally. And he said that he didn't think there had been very much public pushback at all around the world to men like Trump. And
essentially with that one sentence, he erased women's protests immediately, globally, the biggest protest ever recorded, led by women peacefully. And he managed to truthfully say, in his own estimation, that there was no pushback. And so I think it's incumbent upon us to really understand the power of women acting in anger politically, but that it doesn't have to end in violence all the time, right? We tend to think that violence is the marker of legitimate protest, or that violence is necessary. And I reject that presumption as fair or accurate. I think there are women doing incredibly hard work. And part of the reason why the focus of my work is on media justice is because we know that media is also patriarchal, is also white supremacist, and we need to be able to make our own media and to come together in communities using technologies, which I think we do very effectively. I mean, we can see that women's movements have been aided by technology and by the internet, even while I spend a lot of time talking about the negative aspects of it. It's a clear positive aspect. And we know that other movements, indigenous movements, the movements for Black lives, all of these are brought together globally now in a way that wasn't even possible 15 years ago. So I do think that there's pushback happening, and I think that there are some really innovative, clever, and disruptive uses of technology and collective thinking that are happening right now. So I hope, Inma, that answered those questions. Muchas gracias, Soraya, y efectivamente sí, has contestado muy bien, bueno, como te ha parecido, ¿no? A estas preguntas. Y bueno, efectivamente es cierto que las tecnologías están poniendo encima de la mesa maneras disruptivas, ¿no? de cambiar las cosas. Y pensamos que efectivamente la sesión de esta tarde es una, ¿no? Hubiera sido muy complicado podernos encontrar seguramente todas aquí en Santa Coloma, pero pues la tecnología nos hace posible este encuentro tan bonito y tan interesante con todas las ponentes que hoy tenemos aquí. Muchas gracias, sabemos que tienes que marcharte enseguida y si os parece vamos a proceder con las preguntas para Marcela, que tenemos ya unas cuantas aquí en el chat. Dice, ¿alguien se acuerda del nombre del libro que mencionó y que tiene casos de feminicidio de diferentes países? Se llama Feminicidio, la política de las mujeres, la política de las asesinato de las mujeres. Está traducido, lo traduje en la universidad en donde yo estaba, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y publicamos luego otro que se llamó Feminicidio en el Mundo Global, 10 años después. O sea que tenemos ahí una serie de publicaciones sobre violencia feminicida muy importantes. Si ustedes ponen Marcela Lagarde, van a conectar con muchas de estas publicaciones. Quisiera saber su opinión sobre este nuevo frente en el feminismo, ser o sentirse mujer y los debates con respecto a la transexualidad y el transfeminismo. Bueno, tenemos preguntas sobre el tema que tenemos en estos momentos más de moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es toda esta teoría queer y bueno, todo este tema del transgenerismo. No sé si quieres explicar alguna cosa al respecto, Marcela. En ese punto lo voy a decir muy breve. Yo no participo ahondando conflictos ni contradicciones entre nosotras. Yo procuro participar de manera muy propositiva y constructiva. Y aquí decir que en cuanto a ser mujer y sentirse mujer o no sentirse mujer, hay toda una construcción socio, psicocultural y política de género. Y es un derecho humano de las mujeres
ser lo que queramos ser, siempre y cuando no pisoteemos derechos humanos de otras personas. Entonces, me parece que yo me oriento por una visión incluyente, siempre incluyente, de la diversidad, porque todas somos diversas entre nosotras, todas, pero todas también buscamos la semejanza. Y yo estoy en ese encuentro de semejantes diferentes en el que he estado 50 años de mi vida, que ya cumplí, 50 años de estar en el movimiento feminista, en el que me inicié con la maternidad libre y voluntaria, y todavía en mi país no tenemos todas las mujeres todos los derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo prefiero orientarme a la construcción de los derechos humanos de todas y crear ese piso del derecho a tener derechos. Eso es un regalito que nos dio Hannah Arendt. Muchas gracias, Marcela. Pues creo que hemos más o menos recogido todas las cuestiones que nos han planteado a través del chat. Ha pasado 1 hora y 35 minutos desde que empezamos la charla, y si les parece lo vamos a dejar aquí. Agradeciendo, por supuesto, a Soraya Chemaly y a Marcela Lagarde su participación en esta jornada. Muchas gracias por enseñarnos tus muñecas, tus fantásticas muñecas que también representan a las mujeres y a los quehaceres que tenemos y el por delante. Y el feminismo es arte, es arte. arte, una sublimación enorme de toda la ira y de toda la frustración, pero también es por la convocatoria estética, lúdica, hermosa. Sí, señora. Cuando Pues muchas vayan a ir gracias, a Marcela. España, voy a llevarles una muñequita ¡Ay, de qué bien! estas. Estupendo, nos En gustará el mucho. auditorio que está conectado con nosotras, hay varias colegas con las que he estado en España, en Madrid. Sí. Ahí están las Marcelas mexicanas, así se llaman. Soy su madrina. Ellas tienen una muñequita así. Roxana Bolio, tica, magnífica, de Galicia, que también tiene sus muñecas, y así donde quiera que voy y que hago vínculos entrañables, llevo estas bellas muñequitas de Frida Kahlo. Muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Gracias, Marcela, y muchas gracias a todas y a todos. Esperamos poderte tener pronto en persona aquí entre nosotras y que nos traigas esa muñeca que nos has prometido. Y muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia hoy aquí.